I shall ask you quickly, was there any complications regarding the assignment given to you prior to this class? यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हजुरहरूलाई दिएको असाइनमेन्टमा कसैलाई प्रब्लम छ भने you can raise your hand है. अनि you didn't submit the Venn diagrams त्यो चाहिँ हजुरहरूले अपलोड गरेर अट्याच गरेर पठाउनु पर्छ है. ठिक छ? गुगलमा एकचोटि युट्युबमा you can search in युट्युबमा चाहिँ कसरी अट्याच गर्ने गुगल क्लासरुमको आन्सरमा कसरी अट्याच गर्ने फाइल भनेर हेर्नुस् अनि त्यहाँनिर हुन्छ है. युट्युबबाट सिक्नुस् न. Just learn yourself, okay? अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ पढ्नु होला है. Just learn yourself and then listen. 29 participants. So today we are going to discuss about we're going to discuss about algebra. Algebra हामीले briefly discuss गरिसक्यौं in grade 6 if you remember. Algebra हामीले discuss गरिसक्यौं अनि so I'm gonna share my screen with you. Kesa, can please enable me to share my screen? Thank you, sir. So can you please enable me to share the screen, please? Okay, so pay very close attention to the screen as well as me. So I'm gonna share my screen. अनि हामीले चाहिँ talking about algebra, हामीले last class मा discuss गरिसक्यौं. Last class means in class 6. हामीले whole year मा चाहिँ we've discussed about things regarding algebra. है algebra लाई चाहिँ regard गर्ने topics हरु धेरै पढिसकेका छौं. So अस्ति हामीले last class मा गरेको Venn diagram हामीले गर्न सिक्यौं. How to fill up the Venn diagram and how to draw out the shapes from the Venn diagram. Right? So as a person, हामी algebra. So we'll be discussing about algebra today. So algebra को बारेमा चाहिँ we've discussed briefly in grade 6. है हामीले algebra भनेको के हो, algebra मा कुन terms हुन्छ, algebra को addition, multiplication, algebra terms for addition, multiplication, all 4 fundamental operations, subtraction and division. We have already discussed everything. We've discussed about the evaluation of the algebraic expressions. Right? So there is gonna be a new topic. नयाँ कुरा addition हुन लागेको छ. त्यही पढ्ने कुरा त्यही नै हो है. Whatever we have studied so far in grade 6, त्यसमै अलिकति दुई तीन नयाँ कुराहरु एडिसन हुने हो. So algebra भनेको के हो भनेर अलिकति quickly revise गरे जस्तो गरौँ. So algebra is the branch of the mathematics that represents the unknown values with the letters variable in order to find it. कुनै पनि unknown value छ त्यसलाई चाहिँ find गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सुरुमा हामी denote गर्छौं. कसरी त we give it a small letter of the English alphabet. say प्राय जस्तो हामी युज गर्ने alphabet हो X. हामी युज गर्ने letter alphabet हैन. we use गर्ने letter हो X. We use X, small letter X. Right? This is algebra. Okay. Now there are mainly two terms we have to understand in algebra. Constants. First term is constant. Okay, constant भनेको के रहेछ? Those terms whose values do not change. Okay, कुन त्यस्तो खालको टर्महरु जसको भ्यालु चेन्ज नै हुँदैन है. जस्तै all the numbers, example all the numbers. Okay, ठीक छ. Okay, then यो हामीले पढिसकेको कुरा हो है. Constant भनेको भ्यालु चेन्ज हुँदैन भन्ने. Because 0 can never be 1, 2 can never be 0, 2 can never be 10, 1 is always 10. Okay, okay, variable को कुरा गरौँ. Variable भनेको all those terms or the values जसको चाहिँ चेन्ज हुन्छ. Okay, those terms whose values change. यहाँ मेरो अलिकति मिस्टेक भएको छ because यसको यो भन्ने भएकोले यो स्मल लेटर हुनु पर्ने थियो, म क्यापिटल भएछ यसको डिफल्ट यसमा है. यसमा चाहिँ कन्सिडर मी प्लिज. सो स्मल लेटर युज गर्छौं हामी भेरिएबलले डिनोट गर्नलाई चाहिँ. For example, your age, population of our country, etc. Right? So let me speak to Chirayu Raj. Chirayu, can I speak to you, please? Chirayu. Yes, sir. Chirayu? Okay, Chirayu, can you please tell me how old are you now? Sir, 13. 13. How old were you a year ago? 12. 12. How old will you be after 1 year? 14. 14. See, your age is changing, right, Chirayu? तपाईको एज चेन्ज भइराछ नि हैन. कन्स्ट्यान्ट बसे त अहिले 13 छु, म 10 वर्षपछि 30 नै हुन्छु भन्नु पाउनुहुन्छ. Can you say that? No, sir. No, that means your age is changing. So your age is
an example of a variable. किनभने तपाईको एज चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट छैन एउटा है. But how many fingers do you have in your hands? 10. 10. Can you change that? म काटेर फालिदिन्छु, म 9 वटा No, sir. बनाउँछु भन्नु. No, sir. म एउटा चाहिँ जोइन गरिदिन्छु, म 11 वटा बनाउँछु भन्नु. Can you do that? No, right? So भनेपछि तपाईको fingers in your hand चाहिँ चेन्ज भएन के, जहिले पनि 10 नै भइराख्यो नि त हैन. That means it is a constant. भनेपछि those terms whose values change are known as variable. Those terms whose value do not change are known as constant. हैन. Next thing हामीले चाहिँ पढ्नु पर्ने कुरा भने, thank you चिरायु, you can mute yourself. Okay, thank you. So next thing we are going to discuss about is, or let's revise about, is the algebraic expression. What actually is an algebraic expression? के हो त algebraic expression भनेको? So it is nothing but a statement put together like an expression है. एउटा expression हो, mathematical expression. र यसमा चाहिँ variableहरु पनि हुन्छ है त. So example को लागि हेर्नुस्, म त्यहाँ definition पढाएर सुनाए तपाईहरुलाई. Mathematical statement expressed in terms of 4 fundamental operations of constant and variables है. अब mathematical expression मा चाहिँ constant मात्र हुन्थ्यो. We would only deal with the numbers. Here in algebra we deal with the numbers as well as the variables. Variables stands for x or y or any letter, small letter, right? Okay, so let me talk to Rojan Rai. Rojan Rai, can I please talk to you? Yes, sir. Okay, Rojan. So 4 fundamental operations भनेको छ. What do you understand by 4 fundamental operations? 4 fundamental expressions. Yeah, operations. Are a mathematical Mm statement that which is also called an algebraic expression. Okay, good try. Thank you, Rojan Rai. Let me talk to Mr. Pallav Sigdel. I didn't get the exact answer though. Nice try, Rojan Rai. Pallav Sigdel, can I please talk to you? Okay, then let me talk to Smarika Paudel. Smarika. Yes, sir. Smarika, 4 fundamental operations भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? What do you understand by 4 fundamental operations? Yes, sir. Okay. Let me come to Josna then. Josna. Yes, sir. What do you understand by 4 fundamental operations? 4 fundamental operations. Confused? Yes, sir. Let me come to Sadish Thapa. Yes, sir. Sadish, what do you understand by 4 fundamental operations? Do you have any idea? No idea, sir. No idea. Very good. Okay. Rahul? Yes, sir. What do you understand by 4 fundamental operations? Can you please tell me? Sir, maybe four independent types of expressions. Christina Maharjan? Christina, can you please unmute yourself? Christina, what do you understand by 4 fundamental operations? 4 fundamental operations भनेले के बुझ्नुहुन्छ? Can you please tell me? Or confused छ Christina पनि? Yes, sir. Okay, Avas Paudel, you can try please. You may try. Avas? Yes, Avas sir. Paudel. Okay, Avas, Yes, please go ahead. The 4 fundamental operations are multiplication, subtraction, addition, and division. Yeah, very good, very good. That's precisely the answer I was looking for. Thank you, Avas Paudel. Okay, exactly as you heard, 4 fundamental operations भनेको चाहिँ 4 वटा अपरेसन चाहिँ हामीले म्याथमा मेनली गर्ने भनेको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन. Those stand for 4 fundamental operations. यो 4 वटा अपरेसनमा चाहिँ यदि हामीले भेरिएबलसँग अरु कुनै नम्बरहरु देख्यौं, कन्स्ट्यान्ट देख्यौं भने त्यसलाई भनिन्छ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त, त्यहाँ एक्जाम्पलमा छ 7 times x is expressed as 7x. हेर्नुस् त, 7 times x is expressed as 7x. अब 7 into x भन्नु र 7x भन्नु the same thing. Why? Because whenever there is nothing between a number and a letter, एउटा constant र variable को बिचमा केही पनि छैन भन्नेको मतलब त्यहाँ के जहिले पनि multiplication. So times stands for multiplication. Another example, sum of 2 and product of 3 and x is expressed as 3x plus 2. It is the product of
3 and x भनेको 3x भयो सम भनेपछि प्लस भयो and 2 हेर्नुस् त 3x plus 2 okay now so let us try and make some mathematical expressions sorry algebraic expressions I want to talk to Divaska Ranavat. Yes, sir. Divaska, is this your first class? Yes, sir. Yeah, I didn't see you like in the previous classes. So where were you, huh? What happened? Sir, that I don't attend classes so much, no? Okay, anyways, Divaska, so I'm gonna give you any statement, eh? म तपाईलाई स्टेटमेन्ट दिन्छु तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा लेख्नु पर्छ है जस्तै अघि भनेको थियौ हामीले 7 times x भनेको चाहिँ के भयो त 7x ओके त्यसरी नै sum of x and y यो यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भन्नुस् इन एक्सप्रेसन sum of x and y x plus y, sir. x plus y very good thank you Divaska let me come to Shreya Ghimire Yes, sir. Okay, Shreya, I'm going to give you an statement, difference of x and 5, okay? Difference of x and 5. How can you express in algebraic expression? Sir, x and y. X and 5. X and 5. Yeah, difference of x and 5. Like algebraic expression ma lekhnu jastै माथि हेर्नुस् त x plus y भएको थियो नि sum of x and y भनेको x plus y लेख्नु भएको छ तल difference of x and 5 कति हुन्छ त अब confusion छ Are you confused? It's okay if you're confused. ठीक छ केही छैन Yes, sir. Okay, let me talk to Utsaha. 5x. Okay, 5x. That's the answer. Nice try. You know, hey, milsi milne. Utsaha. Do you agree with Shreya Ghimire? Utsaha, तपाईको sound आइरा छैन. Your sound is not coming properly. जोस्नाले hello Ismarika, how are you भन्नु भएको रहेछ. It's not the time to talk, eh? Josna. Okay, Utsahaको sound आएको छैन. Let me come to Prosumi. Josna Ismarika is fine, eh? Prosumi. Yes, sir. Ani, do you agree with Shreya Ghimire? No, sir. No. Okay, that was a very strong answer. No. So what do you think is the answer? What do you think is the correct answer? X minus 5. X minus 5. Very good. Okay. So Shreya le pani हेर्नुस् अरूले कसले कन्फ्युज आउने हेर्नुस् डिफरेन्स इट स्ट्यान्ड्स फर माइनस अर सबट्र्याक्सन है सम भनेको एडिसनमा जान्छ डिफरेन्स भन्नाले केमा गयो त सबट्र्याक्सनमा ओके सबैले ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ नाउ लेट मी कम टु क्रिस्टिना महर्जन क्रिस्टिना ले अनम्युट गर्नुस् त क्रिस्टिना यसलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सम अफ 2x and 5 लाई कसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा लेख्ने क्यान यु ट्राई Can you try, Christina Mahajan? Can you try? Okay, so it's okay if you have a problem. Problems also like confusions are okay. So सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् है त So हामीले कसरी एक्सप्रेसन बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ we just look for the terms given to us. हामीलाई कुन कुन terms दिएको छ हेर्नुस् त in our case we are given 2x and 5. र तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै दुईटा टर्मको बीचमा देयर इज अलवेज अ वर्ड एन्ड भन्ने वर्ड आके हुन्छ है एन्ड र फ्रम ओके एन्ड अर फ्रम दुईटामा एउटा आके हुन्छ सो इन आवर केस हामीलाई चाहिँ एन्ड भन्ने वर्ड दिएको छ सो फर्स्ट अफ अल हामीले दिएको लेटर टर्मलाई लेख्नु पर्छ के छ हामीसँग फर्स्ट टर्म के छ हामीसँग 2x वी हैव द फर्स्ट टर्म 2x And अब and को ठाउँमा हामी साइन लेख्नु पर्छ in place of and we have to put on the sign हेर्नुस् त हामीसँग थियो वर्ड 2x र 5 थियो टर्म्स हामीले 2x भन्ने टर्म लेखिसक्यौं अब पालो के को आयो and अब and लाई कुन साइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि यहाँ अगाडिको वर्डले ठीक छ यहाँ केस हामीलाई कुन वर्ड दिएको छ त we are given the word sum भनेको के हो एडिसन Sum stands for addition भनेपछि अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो प्लस ओके प्लस लेख्नु पर्यो now we write the other term which is 5 ल हेर्नुस् त केही पनि छैन we just replaced and with plus why plus
because we were given sum. We were asked sum. Okay. Let me come to Mr. Raj Shrestha. Sum. So difference of y and 3x. Can you please express this in algebraic expression? Y minus 3x. Y minus 3x. Very good. Okay, very good. Thank you. Now, यो कुरा बुझिसकेपछि let us discuss another topic. म फेरि स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु, सबैले अगाडि ध्यान दिएर हेर्नु होला. सो algebraic expression बनाउने तरिका हामीलाई थाहा भयो. अब we can try that. अब now यो just revision, धेरै डिपली पढ्नु पर्दैन, तर थाहा चाहिँ पाइराख्नु पर्छ. We already know it, just a revision है, रिभाइज गरेको अलिकति माइन्डमा हिट गराउन है. The type of algebraic expressions, there are mainly 4 type, धेरै टाइप छ. मेनली हामी पढ्ने भनेको 3 टाइप, 4 टाइप सबैलाई कभर गर्छ. फर्स्ट one is called monomial expression. Monomial expressions are those expressions in which there is only one term. एउटा मात्रै टर्म छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? Monomial. Those terms are called monomial. Example हेर्नुस् त 7x 2xy 15abc etc. त्यहाँनिर स्मल लेटर हुनु पर्थ्यो. अगेन मैले फेरि अपोलोजाइज गरे. यो चाहिँ डिफल्टले गर्दाखेरि भएछ, अघि फेरि मैले एडिट गरेर सेभ गरेको थिएँ, सेभ भएन रहेछ. आइ एम सरी फर दैट. द लेटर शुड बी इन स्मल लेटर है. सो नाउ 7x 2xy 15abc etc. So as you might say sir, त्यहाँ त नि 15abc मा त 4 वटा टर्म छ त. 15abc 4 वटा टर्म छ सर, कसरी एउटा मात्र टर्म भयो भन्नु होला है. नाउ इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अथवा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा एउटै टर्म गनिन्छ. ओके, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा चाहिँ छ भने सब धेरै टर्म्स भए पनि एउटै टर्ममा काउन्ट हुन्छ. जस्तै हेर्नुस् त 15abc मा 4 वटा टर्म छ, but they are all in multiplication. That means 15abc is a single term. So this is a monomial expression. Another expression is binomial expressions. Binomial means there are 2 terms in the expression. दुईटा terms छ भने those are called binomial expression. हेर्नुस् त 2a plus b. Please यो a र ab भने नि xy abc छ नि, तिनीहरुलाई चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्नुस् है. राइट इट इन स्मल लेटर. यहाँ चाहिँ यो डिफल्टले गर्दाखेरि यो भइरहेको रहेछ. अघि मैले एडिट गरेर सेभ गरेको थिएँ, फेरि सेभ गर्नु भएन. अगेन I apologize. So you have to write it in small letter, right? Small letter A, small letter B, etc. Examples are there. So binomial expressions are those expressions which contain 2 terms. Okay? Example त हेरिसक्नु भयो तपाईहरुले. प्लस आछ बिचमा भने चाहिँ प्लसले सेपरेट गराइदियो, दुईटा टर्म्समा गर्ने है. ट्राइनोमियल भनेपछि those expressions having 3 terms. 3 टर्म्स छ भने ट्राइनोमियल भयो. जस्तै हेर्नुस् त 2a plus b plus 3c, x minus y plus z, etc. Okay? Now the last type is polynomial. Polynomial भनेको चाहिँ 4 वटा टर्म अथवा 4 वटा भन्दा धेरै भएको टर्म्स, धेरै टर्म्स भएको एक्सप्रेसन्स. Okay? The expressions having 4 terms or more than 4 terms are considered to be polynomial. ठीक छ? Okay? मैले फेरि पनि भने त्यो x y z हरु छ, तिनीहरुलाई चाहिँ प्लिज राइट इन स्मल लेटर है. यहाँ चाहिँ डिफल्टले गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ. Now let me talk to Mr. Rachit KC. Yes, sir. Rachit, तपाईले देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ 2x plus 5 भन्ने देखिराख्नु भएको छ. Yes, sir. Which expression is that? Binomial, trinomial, monomial, polynomial. Which term is that? Which expression Sir, is that? binomial. Binomial. Why? Because there are 2 terms. Oh, very good. Osin Chaulagai. Thank you, Rachit. Osin Chaulagai, may I please talk to you? Osin, I give you an expression 2x plus y minus z. Which kind of expression is this? You kuno nani? Binomial, monomial, trinomial, polynomial. Which kind of expression is this? Trinomial. Trinomial. Why do you think it is a trinomial? Because there is 3 terms. Because there are 3 terms. Very good. Very good. Let me come to Mr. Ozan. Yes, sir. Ozan. Okay, Ozan, I'm giving you this one. 2x plus x. Which expression is this? Sir, binomial expression. Binomial. Why do you think it is a binomial expression? Sir, it have 2 terms. 2 terms. Okay. So you said it is a binomial, right? So
Then let me talk to Mr. Sujin Shrestha. Yes, sir. Sujin, do you agree with the answer? Your binomial भन्नुभयो ओजनले, तपाई agree गर्नुहुन्छ? Yes, sir. Okay, thank you, Sujin. Let me come to Diksha Gimire. Yes, sir. Diksha, do you agree with the answer? It is a binomial. Yes, sir. So let me talk to you all. है सबैले सुन्नुस् है. So concept you have already concept clearly आइसक्यो कि दुईटा टर्म देख्नुबित्तिकै त्यो के भयो त binomial. But the catch here is it is a monomial. What if I say if it is a monomial? यसलाई मैले monomial भने भने do you agree? Would you agree? I don't think most of you will. So किन यो तर हुनु चाहिँ monomial हो है. Why? Let me show you है. 2x र x त add हुन्छ एकरासँग. Can we add these two terms or not? We can add these two terms then. So 2x plus x will give us 3x. So now will tell me 3x भनेको चाहिँ monomial हो कि binomial हो दिक्षा? Monomial. Monomial भनेपछि 2x plus x दुईटा terms देखिए पनि it is a monomial. Okay, now alright, so last topic we are going to discuss today. सबैले ध्यान दिएर अगाडि हेर्नु होला. यो हामी अर्को क्लासमा पढ्छौं. So evaluation of algebraic expression. Algebraic expression लाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएट गर्ने हामीले यो कुरा गरिसकेका छौं. हामीलाई भ्यालु दिएको हुन्छ जस्तै त्यहाँ हेर्नुस् त we are given x y z. X equals to 3, y equals to 2, z equals to 1 भनेर भ्यालु दिएको छ अनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ 2x y z equals to what? So this is how we do. त्यहाँनिर प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. ओके, म एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु. यहाँ गिवन लिस्ट गरेर हामीले सुरुमा x equals to 3, y equals to 2 and z equals to 1. So अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ, इभ्यालुएट गर्नु पर्ने 2x y z. Okay, that means 2 भनेको 2 नै भइहाल्यो. बिचमा केही छैन, मल्टिप्लाई आयो. x को ठाउँमा कति आयो 3 because the value of x is 3. Okay, फेरि बिचमा केही छैन, मल्टिप्लाई. y को ठाउँमा कति आयो 2 because the value of y is 2. and z को ठाउँमा कति आयो फेरि 1 because the value of z is 1. हेर्नुस् त सबैले 2 3s are 6, 2s are 12, 1s are 12. That is our required answer. है इभ्यालुएट गर्न सजिलो छ नि हैन? We can easily evaluate है. So let's check if we can do this or not. तपाईहरुलाई मैले क्लास वर्क दिन लाग्छ अहिलेलाई on the topic CW71. Okay, CW71 टपिक तपाईहरुको त्यहाँनिर चाहिँ क्लास वर्क आउने छ. दुईटा क्लास वर्क छ है. CW71. Okay, it's in your classroom. Go there. Okay, please go there and do. Okay, you have 5 minutes to do that. So sir, go ahead. There are two questions. दुईटा क्वेशनहरु छ. And you have 5 minutes, है. हामीसँग 9 मिनेट बाँकी छ भनेपछि you have 5 minutes to do that. On the topic CW1. Okay, ओजन को आज ओजन, please read the question again.
अनि फेरि गर्नुस् है read the question again and do that again okay Arjun Shrestha अहिलेसम्म ओजनको मात्रै टर्निङ भएको थियो अहितको आयो भेरी गुड अहित रिजल्ट भेरी गुड अब असाइनमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज गिभनहरु पनि लिस्ट गर्नुस् है किशोर राणा भट्ट भनेको को हुन्छ उहाँको आउन त आछ तर प्लिज प्रोसेस सही देखाउनुस् है प्रोसेस पनि देखाउनु पर्छ है प्रोसेस छैन सो आइ एम नट गोना गिभ इट फुल मार्क मार्कै दिन मलाई किशोर राणा भट्ट भन्नेबाट आएको छ नाम आफ्नै राख्नु भयो हुन्छ है आफ्नै नाम राख्नु होला आई रिक्वेस्ट यु अल टु पुट योर ओन नेम राहुल घिमिरे राहुलको आछ राहुल भेरी गुड थ्यांक यू Three times sum of x and x4 is decreased by 1. Rojan को answer is almost correct. एउटा सानो मिस्टेक भएको छ. There should be a small bracket है. Okay, you still have 2 more minutes. 2 minutes बाँकी छ हजुरसँग चाहिँ पनि. अर्जुन सिग्देल भनेको हुनुहुन्छ प्लिज पुट योर ओन नेम है. ड्याडीको होला सायद त्यो मेरो विचारमा हजुरको. बिना घिमिरे also I don't think बिना घिमिरे is in our class अनि यो बिना घिमिरेले पनि रङ बुझाउनु भएको छ. We'll discuss about this. अहिले डिस्कस गर्छौं बाँकी रहेको टाइममा. रचित को आन्सर इज करेक्ट. रचित गेमर रहेछ. रचित केसी नै ठीक थियो होला नाम है. रिना झा भनेको मुक्ताको होला मेबी हो. भेरी गुड मुक्ता. सुमन तामाङ भेरी गुड. You have 1 minute left, okay? 1 minute left. उमेश क्लिक क्याप्चरले पठाउनु भएको छ. को हुन्छ आफ्नै नाम राख्नुस् न है. प्यारेन्ट्स को नाम राख्नु भन्दा पनि उत्साहको पनि आएको छ. उत्साह भेरी गुड. That's the right answer. चिरायुको पनि आएको छ. शंकर थापा भनेको हुन्छ उहाँले पनि नाम चेन्ज गर्नुस् न है. आफ्नै नाम राख्नु होला. गुगल क्लासरुममा र हाम्रो यो जुम मिटिङको लागि चाहिँ आफ्नै नाम राख्नुस् न है. ओके सर. ओके सदीश थापा. सुलभीले अलिकति प्रोसेसमा गडबड गर्नु भएको छ बट द आन्सर इज भेरी भेरी करेक्ट हैन. अलिकति लेख्नमा मात्रै मिस्टेक भएको छ. तपाईले चेन्ज गर्नुस् है. अलिकति प्यान चेन्ज गर्नुस्. सबैको करेक्ट आन्सर छ है. Okay, so सबैले अगाडि ध्यान दिएर हेर्नु होला. Let us discuss about these questions. है त. So first question was first question चाहिँ के थियो भन्दाखेरि if x equals to 3 y equals to 1 okay so हामीलाई गिभन मा के थियो भन्दाखेरि x equals to 3 y equals to 1 z equals to के थियो हामीलाई 2 थियो हो. सो हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु के को थियो भन्दाखेरि 2x minus yz ओके 2x minus yz थियो है त. सबैले ध्यान दिएर हेर्नु है. हजुरहरुले गरिसक्नु भएको छ धेरै जनाले. सो फर्स्ट अफ अल नम्बर छ हामीसँग 2 नै लेख्यो हामीले. अब 2 र x को बीचमा केही छैन भनेपछि मल्टिप्लाई लेख्यो. x ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो हामीले अब
So let me talk to Miss Prasuna Shrestha. Prasuna, Yes, sir. Prasuna, अब x को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो हामीले? 3. 3. Very good. अब बिचमा माइनस छ, माइनस लेख्नु पर्यो हो. अब प्रश्न अब y को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो? 1. 1. बिचमा के छैन भने के लेख्नु पर्छ? मल्टिप्लाई. z को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो प्रश्न? 2. 2. Very good. अब हामी अपडेट गर्छौं. थ्यांक यू प्रश्न. अब हामी अपडेट गर्छौं. यो भन्ने के हुने भयो त? 2 2 3 जार 6 minus 1 2 जार 2. Answer is 4. है, दिस इज योर आन्सर. यसरी लेख्ने तरिका यो है तपाईहरुको लागि है. अनि अर्को छ क्वेशन, अर्को क्वेशन थियो एक्सप्रेस. The next question was rewrite the statement 3 times the sum of x and 4 is decreased by y. हेर्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् है 3 times भनेपछि x लाग्ने भयो, टाइम मल्टिप्लाई लाग्ने भयो. The sum भनेपछि ब्र्याकेट राख्नु पर्छ है. sum डिफरेन्स भनेपछि ब्र्याकेट राख्ने. The sum of x and 4, sum भनेको त एडिसन हो. x and 4 is decreased भनेको त घटाउनु हो. घटाउनु भनेपछि के भयो त? माइनस. डिक्रिज बाइ y भनेको माइनस y. अब यहाँ हेर्नुस् है ब्र्याकेट र नम्बरको बिचमा केही छैन भने मल्टिप्लाई नै हुन्छ. That's why यो हामीले मल्टिप्लाई राखिराख्न जरुरी छैन. This would be our answer for second question. 3 bracket x per Rosen, right? I was talking to you about this small bracket. हजुरले यो small bracket छोड्नु भएको हैन. Now I'm going to give you 2 more assignments regarding these same topics. Let's see if you can do it. गर्नु भएन भने पनि don't worry. You can put your queries up in the comment section. र त्यहाँबाट पनि क्लियर भएन भने हामी भोलि फेरि नेक्स्ट क्लासमा फेरि we'll discuss starting from the same topic, right? So you will be getting your assignment on the topic CW72. However, if you haven't complete CW71, you will have to complete it also. Okay, दुईटै कम्प्लिट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ till tomorrow. All right, so it's on the topic CW72 and CW71 pani. If you haven't submitted or wrong भएको छ भने you can resubmit it. है त. Thank you everyone. Have a good day. Thank you. Thank you.